Doberden les amis, Doberden c'est bonjour en bulgare. Doberden هي صباح الخير أو السلام أو هي كلمة تحية بالبلغارية. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la banitsa. C'est une spécialité bulgare à la base de pâte phyllo, fromage et yaourt qui est traditionnellement consommée au petit déjeuner. Voilà, restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة بلغارية هي البانيتسا. كتخدم بورق الجلاش. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour cette recette, j'aurai besoin de la pâte phyllo. Donc j'ai déjà montré où j'ai acheté la pâte phyllo. Personnellement, j'ai acheté la pâte phyllo à Leclerc où il y a les rayons pâte pizza, pâte feuilletée et pâte brisée. Et j'aurai besoin aussi au fromage la feta qui ressemble au fromage bulgare. Je crois c'est un fromage typiquement bulgare, c'est le sénélé. Je crois que j'ai bien prononcé le mot. Mais pour la feta, j'ai 200 grammes. Pour les œufs 4 et de yaourt nature. Et j'aurai besoin à la fin un petit peu d'huile pour le moule et un petit peu de sel. بالنسبة لهذه الوصفة البلغارية والله وصفة رائعة، راح احتاج العجين الفيلو. وهذا العجين الفيلو راني ديجا قلت لكم من شريته. شخصيا شريته من لوكلير فين كاين فين موجود كاع لي بات فويتي و ديال البيتزا. وراح احتاج لهذا الجبن لافيتا. وبالنسبه للبلغاريا كيستعملوا واحد الفرماج يمكن سميتو السينيلي، الى الكلمه ما عرفتش نقولها سينيلي، وهو كيشبه لهذا الفرماج هذا ديال الفيتا. بالنسبه للبيض راح احتاج 4 بيضات وراح احتاج كاسين ديال الياغورت طبيعي. وما ننساش شويه زيت وشويه ملح. بالنسبه ان الوصفه راح تكون مالحه، مش راح تكون فيها السكر. وبالنسبه للاشخاص اللي يحبوها انها تكون فيها السكر، في بلاصه الملح يضيفوا السكر. بالنسبة la pâte phyllo, il ressemble pâte de brique, juste il est un peu pâte de brique, feuille de brique, juste il est un peu épaisse. regardez. بالنسبة لهذا يمكن أنا سميتها بالعربية عجين القلاش يمكن. وهذا العجين يشبه الورقة ديال البسطيلة، غير انها غليظه. الورقه غليظه مش بحال ورقه البسطيله او لي بريك. je vais mettre un petit peu d'huile dans le moule. غادي ندير واحد شويه او ندهن الصينيه بالزيت. وانا صديقتي كل يوم تحفظني او توريني كلمه بلغتهم. مش عارفة كتير، أظن عارفة 10 كلمات. Et ma copine m'a pris, je crois, 10 mots en bulgare. Et bien, je connais dve c'est 2, pet c'est 5, osem c'est 8. Pas mal hein, pour les chiffres. Voilà, et voilà, je crois que ça. Ikra c'est facile, comme il est belle. Et je t'aime c'est حبي شامتي. دونك كراسي فاسي هي كم انتي جميله، وحبي شامتي شويه فيها العربيه. حبي شامتي هي كان بريك او احبك.
دونك غادي ناخد نخرج شويه باللغه، وهي لغه جميله كتير. وناخد الورق القلاش او ورق الفيلو، نديرها على هاد الطريقه هذه ونحطه. ولا كل واحد والطريقه اللي يعملها. كان الخليط يحطه هنايا كامل. يمكن المره الجايه راح نديرها بهذه الطريقه هذه. يحط الخليط كامل هنا ويلويها هيك، ومن بعد يلويها على الشكل ويحطها. كل واحد وطريقته. chaque personne sa façon de faire où il met le mélange. Ma copine il fait comme ça, donc je fais pareil. Il y a qui met le mélange à l'intérieur de la feuille, après il le plie et après il le met dans le moule. Moi je mets comme il a déjà fait, et après si vous voulez je mets où je fais l'autre façon. وصفة سهلة وسريعة جدا. Une recette trop facile comme une entrée, c'est top. Hein. Je vais laisser ça après. نخلي هاد النصف من بعد. C'est presque la moitié. Je le laisse après. Et après je prends celui-là. نديرها على شكل وردة. Et voilà, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat juste 10 minutes. سخنت او حميت الفران على او الفرن على 180 درجة. نحط الصينية ديالي 180 درجة. من بعد غادي نرجعو. Donc j'ai pris un plat pour mélanger. خديت واحد الآنية للخلط. Et j'ai mis yaourt. نضع yaourt. Pour les yaourts, j'ai oublié la quantité ce qu'il fait elle, mais je vais mettre que 2. بالنسبه للياغورت ما عقلتش او ما تذكرتش على الكميه اللي تستعملها. انا قلت غادي نستعمل 2 ديال الكيسان او كاسين. Et après je vais ajouter les œufs. من بعد راح اضيف البيض ونخلط. Personnellement, je vais ajouter un petit peu de sel. راح اضيف شويه ملح. انا المره اللي فاتت ذقته شفت ان خاصو شويه ديال الملح. J'ai ajouté un peu de sel, même si que le feta il est salé, donc j'ai ajouté juste un petit peu. Hein. Je vais ajouter la feta. وراح اضيف الجبن
بهذه الطريقه هذه. الوصفه رائعه، une bonne recette. Essayez cette recette, il est super. Qui aime un peu plus la feta, il peut ajouter 2 boîtes. Moi, ça me suffit 200 grammes, pardon. بالنسبه للاشخاص اللي يحبوا المذاق ديال لا فيتا يقدروا يضيفوا اكثر. انا بالنسبه ليا 200 غرام ما نسيتش. Et voilà, après 10 minutes, juste pour écouter, pour être croustillante. 10 دقائق باش تقرمش لي الورقه. Voilà. Et après, je mets mon mélange. من بعد غادي نضع الخليط ديالي Et voilà, et maintenant j'ajoute le reste des feuilles ou bien de pâte de filo. من بعد راح اضيف اللي بقالي من عجين الكلاش او الفيلو. J'ajoute un petit peu d'huile juste pour donner un peu de couleur. Voilà, et je la remets au four. Donc ici soit vous mettez l'huile, soit vous mettez le beurre comme vous voulez. بالنسبة هنا في الواجبها إما أنكم تعملوا شوية زيت أو تعملوا الزبدة مذابة كما حبيتوا.
et je vais la retourner au four de 35 minutes à 40 minutes et après on revient غادي نرجعها للفران من 35 دقيقة حتى ل 40 دقيقة ومن بعد نرجعها. Et voilà ma recette après 35 minutes. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي من بعد 35 دقيقة. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Trop bon.